further explanations about Berubut Lawang, we have Sukelvin. He will explain about the traditions of Berubut Lawang. It is actually mostly about the traditional poem, short poem that we can find in Melayu traditions and culture, especially spreading across the Malaysia, Indonesia. We already knows about the poem, and then perhaps you can explain to our distinguished assessors about the Berebut Lawang. House to escort the bride. During the procession, the groom's party must pass through several lawang or symbolic gates guarded by representative of the families. Families, yeah. To be allowed to pass through each gate, both sides engage in a pantun exchange, traditional poetic verses with filled meaning, humor, and life advice. Through the Berebut Lawang tradition, the people of Belitung not only preserve their ancestral cultural heritage, but also maintain the art of pantun, traditional Melayu poetry, as an important part of our Melayu cultural identity. This tradition symbolizes togetherness, mutual respect, and between families, and the values of life that are passed down from one generation to the next. Ada kumbang mencari makan. Assalamualaikum saya ucapkan. Daun salam, daunnya jatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke Ukor membawa parang, sembari mampir ke rumah Wak Long. Kami menyambutkan hati yang senang. Selamat datang di SMA Negeri 1 Membalong. Ikan penangkap ikan serinya adalah juga si ikan lelebu. Duk kami minta ke dak banyak, hanya minta 100.000. They are located in southern part of Luzon. So this is actually to answer the recommendations by previous evaluator to expand the promotion of this Udah, tiba-tiba kita dulu lah. Ada baru datang ini dari Jakarta. We do in Membalong, that is related to your part of Belitung values. And then because we know that students not learn just in the classroom, but also in the study field, and then the observation project and through local learning culture exploration. One Membalong stands and promote our strong traditions. Of course, it helps preserve these traditions through formal education. When we talk about storytelling, there are so many wonderful stories we can share. Just like SFB and One Membalong, which has many different cultures with interesting stories behind them. When we tell stories in the Membalong language, the local language, the reader usually shares one of the stories from the berapa ratus tahun lalu, hiduplah dua beranak. Nama bapak itu. Amalannya
will students later on in the assessment day that will explain about the Geopark corner as a learning materials for this school. And also we have a lot of student work here, and this is a street art, but in this street art we have Blantu language. So Blantu language is very different with another language in Belitung, just like Kibit. Kibit is term for the word holding. And there are so many words that are really different with another language in Belitung. What is murek? Murek is just like apa ya, kayak udah capek gitu. Udah bosan. Getting bored to doing Yeah, something. getting bored. Yeah. Yeah, just murek. So it's paper. So we have 3 books that contain about the stories, about the history, and about the local cultures here in Belitung, especially in Malang. And also we have a research that have related to ITB University. Show us about the book. Okay, there is a geopark upstairs, so we have display inside the kind of products of our school. But first, honestly, this is the spot for Kuala. Kuala makes kopi ice again, that product it yet because the bahan ini nggak ada gitu, jadi belum gitu ya. But here our students will make it. Can a student explain about the rocks? Belum ada persiapan sebelumnya. Kami nanti akan kami ajarkan juga about the props that we have here. So, Very important yeah, for me. yeah, very good. Tapi kalau ada ya maksudnya kalau masih keburu memungkinkan. Ini kan sekarang yang dipajang kan ceritanya tentang kayak apa itu geopark, kayak gitunya ya secara umum ya. Bagusnya sih itu mah mungkin ada dijelaskan sedikit aja. Tapi sisanya tuh apa yang sudah mereka lakukan di dalam sains geopark, karya-karya studentnya gitu. Yang berhubungan langsung dengan geoparknya gitu misalnya. Kalau ada ya. Kalau ada proses. Oh, ada Tadi misalkan kayak tadi menggambar, buat itu ya. Ini kan baru umum ya, misalkan tulisan atau apa. Tapi misalkan dia menggambarkan gambar kayak batu baginda, Oh, iya, misalkan iya. produk mesinnya yang berhubungan langsung nih biasa kalau kuping. Iya. Kuping apanya sih yang mereka pahami dan kemudian dia buat dalam bentuk karya gitu misalnya. Kalau seandainya untuk fotografi aja boleh nggak? Ya boleh juga atau melukis. Kalau Oh, iya. misalkan ada anak yang senang melukis, Oh, iya. dia bikin melukis gitu. Melukis tentang tadi bulu kuping kayak apa Jadi misalnya. display di sini. Gitu. Atau puisinya gitu ya, Oh, misalkan iya. ada puisi tentang apa gitu ya, sains apa bisa juga gitu. Nanti Pakai bahasa sini. ya Iya, bahasa lebih bagus, jadi lebih kelihatan nyata ini pemahaman student tentang geopark. Mengumpulkan kayak herbarium tentang tanaman di sekitar Oh, sekolahnya. iya, iya, iya. Nanti bisa ya boleh nanti aplikasikan nanti bisa gitu. Jadi salah satu yang boleh yang koleksi anak-anak misalnya. Dan tentu untuk ngomongin ini bukan tugas-tugasnya anak SD, anak SMK, SMP ini, tetapi nanti akan ditangkap oleh institusi terkait, kemudian juga mitra-mitra di luar sana untuk tindakan sesuatu yang lebih lebih besar dan lebih berpotensi untuk menjadikan ekonomi di kawasan ini menjadi lebih baik, lebih keluar lah gitu ya, gitu ya. Jadi tidak usah takut tidak sempurna, karena sempurna itu hanya milik Allah. Itu sedikit. Tapi itu akan dihargai sebagai langkah nyata yang sustainable, tidak hanya berhenti di satu angkatan saja gitu ya, tapi itu akan diteruskan kepada angkatan-angkatan lain sehingga semua yang nanti pernah belajar di sini sudah aware tentang edukasi ini. Good morning, everyone. I'm Giska. Have you ever seen a food cover made entirely from natural materials? Let me introduce Mendulong. It's traditional handicraft that has been part of Belitung's culture for generations. Mendulong is a traditional handicraft from Membalong, Belitung, that is commonly used as a food cover.
Mempudong is made from Mengkuang leaves, Pandanus atrocarpus, which are processed through cleaning, drying, and weaving stages. What makes Mentudong unique is that it is crafted from local plants abundantly found in Membalong, showcasing the utilization of local natural resources to create products with both practical and economic value. That is a brief explanation of Mentudong, a traditional handcraft that represents the rich cultural heritage of Membalong. Thank you. Coffee innovation created by students of SMA Negeri 1 Membalong. More than just beverage, Kuala represents creativity, entrepreneurship, and our commitment to promoting local resources. What makes Kuala special is flavor. Kuala is made by combining coffee with aggregate, the naturally sweet sap of the sugar palm tree instead of regular water. The natural sweetness of aggregate complements the rich taste of coffee, creating a refreshing and authentic experience that reflects the unique character of Membalong. Inspired by our school barista workshop, students transform a traditional local ingredient into a product with added value and market. Mungkin nanti seolah yang bisa siapin di rekomendasi kedua biar jangan saya ada ya 13 sampai 17 Juni. jadi seperti itu nanti kalau ada rekomendasi akan ya kita simulasi biar benar dan biar merasakan juga gitu. Bedanya nanti ditanya pasti. Bedanya yang gede bukan. Atau mau compare Disebutkan. And because we know that coffee is and we also have drinks with students and here we story about the Membalong. Foods that have awalnya karena ya soalnya itu yang jadi karena dalam setiap Tuhan kalau di Membalong itu ada ceritanya dipercayanya bisa begini dan yang di sini itu bagian dari dalam Contohnya yang udah gitu kan ya. Oh iya, Cuma yang yang ini dipakai hasil yang dilihat dari isinya depan. tadi street art juga ada di jalan ada siswa Bagus itu ada siswa kayak pada betis gitu. Boleh. Tapi akan lebih bagus kalau mungkin ya masih mungkin misalkan di lapang kan tadi ada aktivitas anak-anak main tikra, main apa itu satu pojok yang lagi main ini satu pojok ya lewat aja daripada satu sampai ngeliat. Iya ada yang bercampak ya gitu ambil lewat aja gitu kan karena kemudian kita melihat di gambar itu oh ada itu yang tadi saya lihat yang tadi saya lihat misalkan bisa gitu atau bikin ini ya bisa gitu skenario nya atau tadi kalau nggak ada apa-apa cuma yang bahan doang tadi kepala sekolah yang dari tangan sekolah mana yang paling gampang